Menjua-jua man banta kerina serayan Tuhan, ija paperingan pas pak segenduari enda, salam sehat, Tuhan tetap si masuk-masuk kita kerinana. Mari dage, ras kita ertoto lebe, obe dengan si bedakan sermon kebatin minggu enda. Bapa kami seringan ibas kini kerajaan surga, ngatakan bujur kami man bandu Tuhan, arah kerina pengarak-ngarak du bas gedang-gedang kegeluhan kami, ati kami kam terus Tuhan ngajari kegeluhan kami anak-anak du, terkhusus kami kerina serayan du, guna pembarkan kata du, kepentaran sirna ibas kam nari, tetap mereka pengertiin kubas pusu perukuran kami, ibas gelar Tuhan Yesus, kami ngorto teman bandu. Amin. Efesus 2 ayat 1-10 baginda karena kata di bata. Ibas kematenari ku kegeluhan, ibas paksa silewat, arkiteken salah duras dosa-dosandu, mate pertendindu. Paksa sinai ikut kendu kebiasaan doni sejahat. Ikut kendu pemimpin penguasa selit ibas awang-awang, kesah si genduari, erdahin ibas kala silangkit erkemalangan mandi bata. Situhuna kita penai bali ngeras kala enda. Kita naing geluh rikutkan surah-surah ta saja. Jana sidalankan si sentudu ras surah-surah kulanta ras ukurta. Suwe ras biata. Kita pe bali ras kala sideban. Patut ngenanami pernembeh ati di bata. Tapi perkuah ati di bata lah ersibar. Jangan belin keleng atena man banta. Semaka asum kita mate ibas pertendin, arkiteken salah ta, ipegeluhna kita mulihi. Radu ras Kristus. Arkiteken lias ate di bata nge, maka kam enggo terkelin, ibas persadanta ras Kristus Yesus. Ipekeke di bata kita ras Kristus. Jana ipekundulna kita ras iya ibas ingan si meganjang. Sienda ibahan di bata, gelas serasa lalap. Icidah kena kini ulin nasilanai kelanglang belinna. Emelias atena, man banta ibas Kristus Yesus. Sebab, arkiteken lias ate di bata nge, maka kam nggo terkelin. Arkiteken te kaman Kristus. Labo bekas perbahanan do, tapi pemere di bata kam labo uli pendahindu maka labo lit dalanna isipe mujibana tinepa di bata kap kita ibas persadanta ras Kristus Yesus ijadikan na kita guna dahin si buhuli singgo leben irencana kena gelasi dahikan terjengjen damho karena bahan renungan tak indah. Minggu Passion si pelimaken letare tridahlah. Artina kita krina ibabai guna nginget ras ngidah uga Tuhan Yesus Kristus ngong nanami kini seran ibas erbahan si muhuli ngelawan si jahat membela kegeluhan manusia. Pastina Yesus mabai ras ngajari manusia kubas kegeluhan bagi singena atena. Aminna ibas ngikutkan pendilo Yesus Kristus tuho melala tantanganna. Bagi pe kini seran si harus dihadapi. Kini seran ta si tuhuna endape mendewasakan kita kerina. Terutama ibas kini tekenta. Rerembakna kini tekenta ku Tuhan di bata. Jana arkiteken perkuah ati Tuhan. Kita ngasup. Ras ipengasup Tuhan di bata. Guna ngelaken krina perbeben kegeluhan ta. Artinya pusat kini tekenta ku Tuhan di bata saja. Sueras invokasyon ta. Icidahkan maka arkitekiteken gana-gana Babylon labo banci engkeleni manusia. Di bata ngenca si banci engkelini. Enda naksikan bahwa padan si bahan di bata tuho. Janalah mau bahobah.
ibas gelar Tuhan jine ia ersumpah. Kaikin sumpah Tuhan bahwa krina manusia ilebena pagi erjimpuh. Jana ersumpah ia maka rasa lalap tutus atena nembah ku Tuhan di batas saja. Bagi masih terjadi arah ogentang, ija bangsa Israel mindo gegeh man Tuhan di bata. Jana ibagikan Tuhan di bata, isang patina guna nalukan bangsa Kanaan. Enda merupakan sada kemajuan bangsa Israel enda. Tapi selanjutnya berkat bangsa Israel ideleng hornari. Arah dalam siku telu akaba. Gelah banci kepekan istilahina daerah Edom. Tapi sayang kaplit kemajuan dayo bagi kapdo. Erto yaman Tuhan di bata. Tapi engkau kalit kemunduran da. Kaikin kepekan i tengah perdalanan bangsa engkau lanai ya sabar. Pengeranan engkau nimbak di bata. Ras nimbak si Musa. Jungut-jungut kelia semaka melala penungkunan. Engkai maka ibabakam kami darat i Mesir nari. Gelah mati kami ibas gurun pasir enda. Ituri kenaka ijenda lalit siman pangan. Lalit lau. Goleja kami man pangan sila rorat enda ninaga. Lasitik bangsa Israel enda ngatakan bujur man Tuhan. Maka memang konsekuensinya. Kala si menentang di bata edat hukuman. Erdosa bangsa enda. Erkiteikan ketidaktaatan man Tuhan di bata. Maka harus igalari alu erga si beherga. Maka kematen. Uga maka kematen. Ya, isuruh Tuhan si erbisa. Ku tengah-tengah bangsa Israel enda. Itagutina. Semaka enterem bangsa enda mati. Maka ia kuina mo dosa-dosana. Idahina kasih Musa. Ikatakan naka bahwa ia krinanggo erdosa nggo nimbak Tuhan ras nimbak si Musa. Isuruh na si Musa gelar erto toman Tuhan. Gelah bebas ia arah nipe sirbisa enda. Maka pahan Musa mau pertoton man Tuhan. Jana kai ni na Tuhan di bata. Bahanlah sada nipe ibas tembaga nari. Guna itamakan ida sada galah. Kai kin tujun na enda. Gelah ise singgo itagut nipe panci pernah na kuje maka malum iya. Nipe ibas tembaga melambangkan Yesus Kristus. Singgo mati kayu persilang guna nebusi dosa-dosanta. Maka isi pesite karena Yesus Kristus. Iyan datkan perkuah hati Tuhan. Semakana datkena kemalaman hati. Kegeluhan si laar keri-kerin. Bahan kot banta serayan Tuhan sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus. Efesus 2 ayat 1-10 ibas judul perikopta ibas kematen nariku kegeluhan. Surat Paulus man perpulungan Efesus. Kematen enda simbol erkiteken salah ras dosa-dosa perpulungan Efesus enda. Paksa sinai kegeluhan masa lalu ya. Erkiteken Erkiteken paksa sinai ikut kena kebiasaan doni si jahat. Ikut kena pemimpin penguasa-penguasa. Silik ibas awang-awang. Emek kesasi genduari erdahin. Ibas kala silangit erkemalangan man di bata. Situhuna kita penai ni na Rasul Paulus baling ngeras kala enda. Kita naik geluh rikutkan surah-suranta saja. Sindalankan si sentudu ras surah-surah kulantaras ukurta. Sueras biakta. Kita pe bali ras kalak si deban. Patut ngenanami pernembah ati di bata. Maka ibasa 4:5 enda datkan kegeluhan. Kegeluhan ekap perkuah ati di bata lah ersibar.
Jangan belin keleng ate naman banta. Enda mesti gejapkan kita arah kematian Yesus Kristus i kayu persilang. Di batang go mereka anak-anak si tunggal. Gelah kita banci terkelin. Banci kari ibandingkan ibas Yohanes 3 ayat 10:6. Semaka asum kita mate ibas pertendin arkitekan salah ta ipegeluh na kita. Ipegeluh na kita mulihi radu ras Kristus. Arkitekan lias ate di bata. Maka nggo terkelin kita. Ibas persadan taras Kristus Yesus. Ipekeke di bata kita ras Kristus. Jana ipekundul na kita ras iya. Ibas ingan si meganjang. La sia-sia ibas lit hubungan persadan taras Kristus. Kemalaman ate. Sekali nari kemalaman ate sidatkan kita. Jana sienda ibahan di bata nina gelah se rasa lalap. Icidah kena kini ulin na. Sila nai ke lang belin na. Emelias ate naman banta ibas Kristus Yesus. Artina arkitekan lias ate di bata maka kita nggo terkelin. Keterkelinan sidatkan kita labo arkitekan perbahanan ta. Tapi pemere di bata. Labo uli pendahin ta. Maka labolit dalanna ICP kita mujibana. Maka olah kita menggancang rukur lagi. Mungkin ibas keberhasilan ta. Mungkin ibas krina pemere di bata bas paksa genduari enda. Labolit nina dalan ta. Guna mujikan bana. Labolit dalan tape guna kita mengganjang rukur. Krina na enda pemere di bata. Ibas 10 dikatakan tinupa di bata kap kita. Ibas persadan taras Kristus Yesus. Jadi kena kita guna dahi dahin si muhuli. Singgo leben irencana kena gelah si dahi kene. Luar biasa. Manusia si tepat di bata. Ibas hubungan persadan taras Kristus Yesus. Ibas kita te man bana. La sia-sia. La sia-sia kita te man kuasa Kristus Amin na kita tading dengar ibas dunia enda. Ijadikan di bata kita guna dahikan dahin si muhuli. Sita kita arah pertotonta persadan taras Kristus Yesus. Hikmat Tuhan silit ibas kegeluhan ngajari kita guna bedakan apa si muhuli ras silang muhuli. Olah kita leja-leja rebahan si muhuli. Man ICP. Arkitekan kita nggo datkan keterkelinan ibas Yesus Kristus. Si ingatlah arkitekan kita nggo ngalokan perkuah ate di bata. Sekali nari. Arkitekan kita nggo ngalokan perkuah ate di bata. Maka silakukan perbahanan si muhuli sebagai tanda pengatakan bujur ta man Tuhan di bata. Ibas keselamatan singgo sialukan kita. Alu bage sita uga kita ngisi kegeluhan ta. Alu perbahanan si muhuli singena ati Tuhan di bata. Si pindo gege man Tuhan. Gelah lalap ian cidahkan lias Atena. Perkuah Atena. Enda mo sada jaminan man banta. Ibas kita nggoto karena Yesus Kristus si tetap lalap memperdiatekan kegeluhan ta kata waripe. Tuhan Yesus Kristus sebagai jaminan keselamatan, juru selamat ibas kegeluhan anak-anak Tuhan. Si ingatlah sekali nari di bata lah pernah nadingkan kita. Tetap tangkas kekelengan Tuhan di bata. Lias ati Tuhan di bata, nandangi anak-anak Tuhan. Maka tetap semangat, tetap megegeh kita krina ibas kini tegenta ku Tuhan di bata. Ras kita artoto. Bujur melala ikatakan kami man bandu Tuhan. Arah katandu singgo iberikan du kubas pusu perukuran kami. Rah ngasupna kami pembarkan karena kebenaran katandu. Tuhan Yesuslah sejadi gege juru selamat bas krina dampar kegeluhan kami. Ibas gelar Tuhan Yesus kami inggo artoto man bandu. Amin. Bujur melala.